Good luck. Good luck. We gon' get it, drop it. Just count with us. What's up everyone? Isang vlog ito yung mag-ensa. Ayun nga, namin karoon sa Bunawan National High School. The 4th day sa mong duty sa internship. And then, hanggatin mi karoon sa flag ceremony dire sa mga bata. Ayun, bago kami nakaabot, dagan-dagan ng may dire ang mga kabat. Shout out. May susyante. Ay, wala o. So shout out everyone. Good luck. Good luck. We gon' get it, drop it. Just count with us. So shout out guys. This is our 4th day nga duty dire sa Bunawan National High School. Among 22 entries. So let's give them a round of applause. May I call in the researchers, Julian Nicole Pabine. Hello, that concludes our ceremony. May you have a good week. So yun guys, natag-teach karon sa sections and that is our first teach po. Na feedback na ta, ang need lang nato na improve is ang atong tingog na mukusog. That's why magamit ko og lapel next time. So magamit kag lapel. I-shout out ito. Topic na to karon ay statistic and probability guys. More emphasize pa siya para mas ma-catch up diretso sa kanang mga student. That's why ayan. Sa atong tingog kay magamit ang tag lapel, so siguro normal naman ni actually inay magud ang tingog gid basta naka sa room kay nay mga saba-saba ang mga student or something nga kanang noisy places gid kaya nga ma-handle gid na sila mag-silent. Good luck. Napatay klase 3 to 4 and ang time karon is 11 pa, so malapit na mag-out. And ayun, well done. Isa na lang kulang. Next 3 to 4 klase na to guys. Whoosh. Attendance check. Unsa ni last na to pag ihimo na lesson 4 of 1.0. Sila na nagbilong anang percentile. Example, ikaw ni percentile, ikaw ang boundary. 8, 90 ang imong percentile. Round. 0, 5, 8. So yun guys, ako man na tao duty. Time check is 4:28. May colleagues, paulit na This is the 4 day ng mga duty sa Bunawan National High School. And then, kabay, gusto vlogging time again, shining out. No Pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar.